नसीम है सबको सलाम पाकिस्तान में आपको मेज़बान साजिद गौरी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ N129 में, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और मैं UC 82 यानी कि इस्लामिया पार्क का ये इलाका है, जहाँ पे हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी की तादाद जो है वो तकरीबन 400 के करीब घर हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ख़ानदान रह रहे हैं। और मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि यहाँ पर बहुत सारे मसला मसाइल चल रहे हैं। तारों का जंजाल है और बच्चों की एजुकेशन है, जॉब्स नहीं है और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। जब ज़िमनी इलेक्शन कोई भी आता है तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, तो इस दफ़ा भी जो मियाँ आज़द साहब जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी फौतगी के बाद, डेथ के बाद ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ शुरू। और यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन में मियाँ नुमान जो कि नून लीग की तरफ से और हमाद अज़हर जो उनके बेटे हैं मियाँ अज़हर के, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एक आज़ाद उम्मीदवार लियाकत जॉन जो क्रिश्चियन कैंडिडेट हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट हैं जो फीमेल हैं, और बहुत सारे और भी कैंडिडेट हैं। टोटल तकरीबन इस हल्के में 23 के करीब कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और लोगों की तवक्को यही है कि जो लोग इलेक्शन जीतेंगे, जो मसले मसाइल रह गए हैं इलाकों के अंदर, उनको हल किया जाएगा। तो मैं, हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुस्लिम कम्यूनिटी भी यहाँ पर है, तो हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से और क्या मामलात हैं, और आप क्या समझते हैं कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो आपके ये मसले हल करेगा। जी भाईजान, पहले तो ये बताइए कि आपकी इस UC में, UC 82 में, जो कि N129 की UC है, तो क्या समझते हैं कौन कौन से काम होने वाले हैं? काम तो बहुत से होने वाले हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारे इधर रोज़गार नहीं है लोगों के पास, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन में मसला होता है। क्योंकि रोज़गार होगा तो एजुकेशन होगी। पेरेंट्स जो होता है बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं भी या नहीं पढ़ा सकते, तो बड़ा बहुत मेन पॉइंट यही है, रोज़गार और एजुकेशन, ठीक है, ये सबसे। और जो रोज़गार होगा तो फिर आगे हम एजुकेशन में भी काम करेंगे। और बहुत सी ऐसे हमारे इधर मोहल्ले में, जैसे ये तारों का एक मसला है, ठीक है, और सिविल लाइन का बेहतर है, कुछ हद तक नहीं है होने वाला काम। बहुत से काम ऐसे होने वाले हैं जो कि ये गलियों में हमारे जो सफाई करने वाले आते हैं, लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग तो दरीना मसला है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत से ऐसे काम होने वाले हैं जो आप हम डिटेल में थोड़ी ऐसे बता सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा हमारा जो पॉइंट है ना, वो रोज़गार पर है। हमारे लड़के बहुत ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो वोट है वो कितना वोट है यहाँ पे UC के अंदर? तकरीबन जो है होगा कोई 2000 से ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर जो जी, ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारे यूथ है जो कितनी पढ़ी लिखी है? आप समझ लें कि बहुत कम है। अच्छा, आपको मेन पॉइंट पहले भी बताया कि हमारे जो बड़ों के आगे रोज़गार इतना था, इसमें इतनी कमाई नहीं होती थी, वो जो घर के मसाइल पूरे करेंगे, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये इसमें वो 20% पे भी कम है, ठीक है। तो सरकारी जॉब कितनी लोग कर रहे हैं? वो 5% समझ लें, ना होने की बराबर। ना होने। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट जिसमें मौजूद है वो भी इलेक्शन के लिए मैदान में आ गई है? जो जो कैंडिडेट जिनकी डेथ हुई मियां अज़हर, उनके बेटे भी आ गए हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ गए हैं और दूसरे भी कैंडिडेट आ गए हैं। क्या समझते हैं कोई भी कैंडिडेट आएगा तो क्या मसाइल उसको हल करने की ज़रूरत है इस हल्के में? मैंने पहले भी बताया कि हमें सिर्फ रोज़गार चाहिए। हमारे लड़कों को जो इधर रहते हैं जितने भी उनको जॉब मिले, ठीक है। अगर सरकारी जॉब ना भी मिले, कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो मिल जाए, ताकि उनके रोज़गार अच्छा होगा तो ये आगे अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सके। मेन पॉइंट यही है। अच्छा नाजरीन, ये जो हल्का है इस्लामिया पार्क का, इसकी बैक साइड पे जो इलाका है वो तकरीबन है एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, ठीक है, मियानी साहब। और उसी कब्रिस्तान के अंदर जो एक थोड़ा सा जो एक आप कह सकते हैं कि टुकड़ा है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के कब्रिस्तान के लिए मखसूस किया गया है। तो क्या समझते हैं कि कौन सा कितनी जगह है आपके पास, तो कौन कौन सी आबादी यहाँ पे लगती है? आबादी तो हमारे इधर घर बहुत है। हमें इधर चर्च करना होता है तो यकीन कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ। कब्रिस्तान में वो बहुत कम है,
ٹھیک ہے ایک وہ نیچے بہت ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ ادھر اتنا کام ہونے والا ہے، اور ایک تو جگہ ہمارے پاس کم ہے، ایک بہت نیچے ہے، اتنا نیچے کہ ہمیں کوئی ہمارا فوت ہو جاتا ہے، ہم جاتے ہیں جنازے لے کے، تو قبر کو اوپر لانے کے لیے پہلے 2 ٹرالی مٹی ڈالتے ہیں، پھر قبر کے لیے پھر مٹی ہوتی ہے، اچھا اتنا ہمیں تو یہ آبادی کون کون سی لگتی ہیں؟ آبادیاں بہت لگتی ہیں، یہ ادھر چبرجی کوارٹر لگتے ہیں، وارسو اور مزانگ، نیا مزانگ، یہ سارے، اور اسلامیہ پارک، سمنا آباد، گلشن حاوی، شام نگر، یہ بہت سے علاقے قبرستان کو لگتے ہیں، جو یہ جگہ بہت کم ہے، تو یہ جگہ ہمیں زیادہ ہونی چاہیے، ایک ادھر جو قبرستان میں کام ہونے والے ہیں وہ ہونے چاہیے، لائٹ کا مسئلہ ادھر، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو بتایا وہ نیچے بہت ہے، پانی آ جاتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا نظام نہیں جیسے آپ کہیں بھی کسی بھی اچھا قبرستان میں ووٹ چلے۔ یہاں پہ پورے اندراج ہے؟ ہاں جی، وہ کچھ ہیں جن لوگوں مسئلہ وہ بھی کروانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ادھر کئی لوگوں کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا کئی لوگوں کا یہ ہے کہ ووٹ وہ رہتے ادھر کے ہیں، پر وہ چلے گئے ووٹ یہاں پھر سے؟ ادھر سے ادھر نہیں، یعنی ادھر ہی ہیں وہ، اچھا ووٹ ان کے ادھر ادھر اچھا ہوئے ہیں، ووٹ یہاں پہ نہیں ہے، ووٹ نہیں ہوتا، وہ کسی کو جانا پڑتا ہے میانے ادھر چبرجی چبورجی جانا پڑتا ہے، کہیں ادھر کسی جانا پیچھے جانا پڑتا ہے۔ پچھڑے پڑنا، کوئی یون آباد جانا پڑتا ہے۔ جی جی ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਪਰਕ ਦੀ ਰਹਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਕਾਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੜੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ٹھیک ہے ਹਾਂਜੀ ٹھیک ہے ਠੀਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਰਚ نہیں ਹੈਗਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ٹھیک ہے ਹਾਂਜੀ یعنی کہ آپ کو چرچ تو یہاں سے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ تو جو لیگل چرچ ہے وہاں پہ جاتے ہیں؟ ہاں لیگل چرچ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ذاتی ادھر ہمارا اپنا بھی ہونا چاہیے۔ اس میں یہ میں بتاتا ہوں، اصل میں پتہ کیا ہے، آپ کو بتایا کہ اتنے ان کے وسائل نہیں ہیں کہ اب دیکھیں وہ کتنی دور پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو کھانے میں مشکل ہوتی ہے، یہ کرایہ لگا کے ادھر جائیں، کیوں نہ ادھر ایک جگہ مل جائے دعا کرنے کے لیے، چرچ ملے، وہ جا کے جو ادھر نہیں جا سکتے ادھر آرام سے اپنی دعا کریں۔ جی آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ضرورت ہے یہاں پہ حلقے کے اندر؟ وہ جیسا بھائی نے بتایا آپ کو وہی چیز ہے، اور زیادہ تر یہ کرسچن کمیونٹی ان کے بچوں کے لیے نصیحت تعلیم بہت کم ہے، جیسے یہ بتا رہے تھے آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں لیگل پرووائڈ ہے، تو لیگل کیسے جائیں بچے، صبح سے سو رہے ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے ہم کو ٹھیک ہے اسکول وغیرہ سے، اسکول وغیرہ کام سے جاتے ہیں، تو وہ یہ چیز میں سونے دو ہم تک ہیں، یہ وہ ہے، کوئی کوئی مڈ آ جاتا ہے وہاں پہ گئے ہوتے کھاتے ہیں، اس حوالے سے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک مشہور جگہ ہے مقامی چرچ ہو ہمارے پاس، ہم سب بچوں کو بڑوں کو ان پڑھ جو ہیں ان کو سارے کو نصیحت تعلیم دی جائے۔ جی ناظرین، جس آپ جانتے ہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید؟ میں یہ دیکھیں، ابھی آپ یہ دیکھ لیں، یہ ہاتھ اوپر کرنا ہے تو تار کو لگ گیا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے بہت زیادہ، یہ دیکھیں آپ، کیمرہ آپ کا کیمرہ مین ادھر پوری گلی میں دیکھ سکتا ہے کہ سارے ہی تاریں بچھی، کوئی ایک جگہ کٹھی نہیں ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک بندہ آیا تھا، وہ آئی تھنک میاں سلم اقبال نے ہی کرایا تھا، یہ ایک پائپ گولا سا ڈالا تھا، وہ جگہ پر کچھ بہتر ہے، باقی یہ دیکھیں برا حال ہوا ہے، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ مسائل ہے، یہ تاروں کا مسئلہ ہے، جو ایسے چھوٹے چھوٹے کام بہت سے ہونے والے، بہت سے آج کے ہمیں کہہ جاتے ہیں آپ کے کام کرائیں گے، پر کوئی کام نہیں کراتا، ٹھیک ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کوئی بھی جیتے، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، نے یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ کوئی یہاں کے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس حلقے کے اندر یہ یو سی ہے NX 29 کی 83، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیتے ہمیں اس سے کوئی نہیں، لیکن جو بھی آئے یہاں کے مسائل حل کرے، قبرستان کا ایشو ہے، یہ تاروں کا ذرا ایشو ہے، مین پوائنٹ کا قبرستان کا بہت زیادہ ایشو ہے، جگہ نہیں ان کے پاس، اور عبادت کے لیے جگہ بھی نہیں، اور روزگار کی ضرورت ہے، یہ تو اس چیزوں کو جو دور کرنے کے لیے تو یہ کینڈیڈیٹ کے پاس ہی جائیں گے کہ ہمارے ان مسئلوں کو حل کریں۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے وہ ایک اچھا قدم لے کے آئے اور یہاں کے حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکے۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے کیمرہ مین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔